ନାଇଁ ଯେମିତି କହିଲେ lambda function ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, so we can implement only on RDD. ଓକେ, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट विदाउट आरडीडी। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ ଗୋଟେ ଆରଡିଡି ହିଁ ୟୁଜ କରୁଛି, ଯେମିତି ପାରାଲାଇଜ କରିବା। ଆମେ ଆରଡିଡି ରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଏସି ଡଟ୍ ପାରାଲାଇଜ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଠି ତ ଆମେ କିଛି ପାରାଲାଇଜ କିଛି କରୁନୁ, ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆରଡିଡି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲି ପାରାଲାଇଜ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାଇ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ସ୍ପାର୍କ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ସ୍ପାର୍କ ସେସନ ଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆରଡିଡି ଉପରେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ସ ଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ। बट ସେଇ आरडीडी यूज करके हमें किसी माने एडवांटेज हमको मिलबोनी काहे ना हमें रियल टाइम डेटा टेबल लेवल हो कि किसी भी हो, वी कैन नॉट वर्क ऑन दैट। सो दैट इज व्हाई दैट इज द डिफरेंस। बुझेला एटा? Yes, sir. ओके। Understood, sir. ओके, तो सेटा होची डिफरेंस नहले कि इंटरनली आरडीडी करूची, बट हमें जो डेटा फ्रेम्स उटा यूज करि परिबा सेटा हमें आरडीडी रे इंप्लीमेंट करि परिबानी। दैट इज व्हाई दीज आर द डिफरेंसेस। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କରୁଛୁ ନା, ନହେଲେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ପର୍ପସ ହଉଛି ତମେ ଯୋଉଥିରେ ବି ଯାଅ ଏନିୱେୟାର ତମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଡେଟା ଦରକାର। ଇଟ ମେ ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ମେ ବି ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ। ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଡେଟା ପାଇଁ ତ ମାନେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ସାରା ଟୁଲ୍ସ ଅଛି ଯାହାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା, ଦେନ୍ वी कैन वर्क ऑन दैट। बट हमको फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट टू स्ट्रक्चर्ड डेटा, ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଟେबल ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଦେନ୍ वी कैन ତମେ ତାକୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଜଏନ୍ କରିପାରିବା, କିଛି ବି କରିପାରିବା। ଓକେ, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, सो यू हैव टू नो, ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି କଣ କେମିତି ହଉଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆରଡିଡି ଟା କଣ ଇନିशियल ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ସବୁବେଳେ କଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଦେନ୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ସନ ଗଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ସନ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାର୍ଡ ଭର୍ସନ କୁ ଲାଇକ दैट। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କାହାର? ଲେଟ୍ ମି ଓପନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ କରେ, କାହାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି यू कैन आस्क। ओके, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ डेटा फ्रेम साइज देखिए हम। ओके, ठीक ଅଛି। सो डेटा फ्रेम्स हम एमती क्रिएट करथिले लाइक दैट। आ काली मु एक्सप्लेन करथिले तमरो फिजिकल प्लान टा केमिति क्रिएट होछि। ओके, सो बेसिकली फिजिकल प्लान टा एमती जेतल क्रिएट होछि दैट इज डन बाय द हमरो लाइक करो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर गोटे अछि, जोटा कि से ऑप्टिमाइज्ड प्लान क्रिएट करछि। ओके, एंड व्हेन माने एटा ओनली फॉर द डेटा फ्रेम्स, डेटा फ्रेम को हमें करूचे सेतल से कोन करछि गोटे ऑप्टिमाइज प्लान क्रिएट करछि। ओके, सो काली मु गोटे जिंस कहिथिले आई थिंक लाइक डैग क्रिएट करूची, दैट वाज नॉट अ डैग एक्चुअली। डैग क्रिएट करूची कंप्लीट एप्लीकेशन, सपोज हमें गोटे कंप्लीट एंड टू एंड रन करूची सेतेरे। ओके, सेतेबेले हमें कोन करछे ना मल्टीपल डेटा फ्रेम्स हमें कोन गोटे डेटा फ्रेम यूज करछे ताको जॉइन करछे, माने कंप्लीट एप्लीकेशन जेतले बनौछे से तार एप्लीकेशन प्लान रे हमर डैग बनौछे, कोटा फर्स्ट रन हबो, कोटा परे रन हबो, कोटा लास्ट रन हबो, ऑल दिस थिंग्स। बट एतो इंडिविजुअल गोटे डेटा फ्रेम ऊपर हमें एक्शन करछे, that is being done by the catalyst optimizer, जोटा कि डाटा फ्रेम रो इनबिल्ट ऑप्टिमाइजर। ओके, सी कोन करछि ना गोटे फिजिकल प्लान बनने की देन डाटा फ्रेम को ऑप्टिमाइज करूछि एंड प्रोसेस करूछि। ओके, मींस बेसिकली प्रोसेस करो ने, बेसिकली कोन करछि से ऑप्टिमाइज प्लान टा बनौछि, डाटा फ्रेम टा केमति एग्जीक्यूट हबो। ओके, बट विथ द डाटा फ्रेम्स और बहुत सारा जिंस अछि जोटा कि सब जकर हमर डैग शेड्यूलर करूछि। डैग शेड्यूलर कोन करछि ना हमर proper execution plan for the complete application, Spark application पे. But this is only for the data frames. Okay, so this is how this माने these data का concept different. Catalyst optimizer is only for the data frames, but DAG scheduler is for overall Spark application. Okay, so that is the difference. I think ସୁଦୀପ୍ତ ପଚାରୁଥିଲେ क्वेश्चन ଟା। ओके, तो सेटा होची स्लाइटली डिफरेंस एटा डैग शेड्यूलर कंप्लीट स्पार्क एप्लीकेशन पे यूज होची, बट हमरो डेटा फ्रेम्स टा ओनली यूज होची हमरो माने जो कहली जो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर सेटा ओनली डेटा फ्रेम पे ही यूज होची, काना डेटा फ्रेम जो क्रिएट करूचे बाय डिफॉल्ट से कोन करूचे ना गोटे प्रॉपर फिजिकल प्लान ए देखियो तुमे एक्सप्लेन करिवो फिजिकल प्लान टा। ओके, दिस कैन बी आल्सो वन क्वेश्चन, माने सपोज तुमे एक्स जो कहबो तोले स्पार्क आर्किटेक्चर को तोले एक्सप्लेन करिवो, they will ask you, they might ask you like data frames se tome suppose jodi kichi debug kariyar achi, how can you debug that? So you can tell multiple things, either you can say that we can see the physical plan of the data frames. How can you see that? Dot explain.
or else you can see from the Spark UI two things directly ତମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିପାରିବ ନହେଲେ Spark UI ଯେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର ଏଇଟା ସ୍ପାର୍କ ଜବ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ଦିସ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ସ୍ପାର୍କ ୟୁଆଇ ସ୍ପାର୍କ ଜବ ଏଠି କ୍ରିଏଟ କଲେ ଏଠି ସ୍ପାର୍କ ୟୁଆଇ କ୍ରିଏଟ ମାନେ ଓପନ ହବ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ ଓକେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ବୁଝ ଟିକେ ଜବ୍ ଟା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜବ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟେଜ ଭିତରେ ସ୍କିପ୍ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଓକେ ଏଷ୍ଟରଡେ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସୁଦୀପ୍ତ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଚାରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଇ ଏଟା ସ୍କିପ୍ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଓକେ ସେ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରାଏ କର ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ଜବ୍ କଣ ହଉଛି ଷ୍ଟେଜ କଣ ହଉଛି ଟାସ୍କ କଣ ହଉଛି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଓକେ। So basically ଆର conditions but ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ଆମର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହଉଛି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପାର୍କ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ ହଉନି ମିନ୍ସ ସେଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହଉନି ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଓନଲି ମାନେ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ରହିଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟେଡ୍ କରେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ୱିଲ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଏଟା ତ ନୁହେଁ କୋଉଟା ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଓକେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ସ ପଢିଥିଲେ ଆମେ how to create a data frames I showed you spark dot create dot data frame spark dot create data frame ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଫର୍ମାଟ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ whenever you are passing it it should be inside a tuple like list of tuples then only এটা হচ্ছে first row second row third row it's not কি column value এটা first row second row third row and the column value name মানে কোন হবে a b c হচ্ছে name হবো id হবো 10 11 12 age হবো 23 28 31 ଓକେ ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନଟ୍ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡାସ ରେ କରୁଥିଲେ କଣ ହଉଥିଲା ନେମ୍ ଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଧର ନେମ୍ ତାପରେ ଆଇଡି ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟା ଆମର ରୋ ୱାଇଜ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ଇଟ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଦ ଡାଟା ଇନ ଦ ରୋ ଫର୍ମାଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ରୋ ଫର୍ମାଟରେ ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋ ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଥର୍ଡ ରୋ ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିଥିଲି ସ୍କିମା ବେସିକାଲି ସ୍କିମା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ମୁଁ କହିଥିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା ଆଣ୍ଡ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା କ୍ୟାନ୍ ଏନିୱନ୍ ଟେଲ୍ କଣ ସେଟା ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା ଆଉ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ହୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଟା ଭାବୁଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଟେବଲ ଫର୍ମାଟ ମାନେ କଲମ ଯୋଉଟା ଥିବ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ବାକି ଯୋଉଟା ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲେ ଜେସନ ଫର୍ମାଟ ରେ। ହୁଁ 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 ଓକେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ପାର୍ସିଆଲି କରେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଜେସନ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଟା ବଟ୍ ଜେସନ ଡାଟାକୁ ବି ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ମାନେ କନଭର୍ଟ ମାନେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଆଜ ଦେଖ ସିଏସଭି ଫାଇଲ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଟା ଓକେ ଜେସନ ବି ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଟା ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଟା ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟେବଲ ରେ କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ତମର ଅଛି କି ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେବଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ କେମିତି କରୁଛ create table table name then ତା ଭିତରେ କଣ ଦଉଛ ତମେ variable name ଦଉଛ column name then ତାର data type ଟା ଦଉଛ right but json ଆଉ କି csv ରେ nothing like that ସେମିତି କିଛି ଅଛି meta data ତାର information କିଛି ବି ନାହିଁ only you are creating a column that's it so that is the difference major difference ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି structured ଆଉ semi structured ଭିତରେ okay ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା ସବୁବେଳେ what is the difference between structure because ଏ ଭିତରେ କଣ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଭାବୁ କି ଲାଇକ୍ CSV ଟା ଆମର ଟେବଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଟାବୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିନ୍ସ ସେମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା नो ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା ମାନେ ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଗଲେ କି କଲମ ୱାଇଜ କଲମ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ଦେନ୍ ଡେଟା ଟାଇପ୍ସ ଟା ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଅଛି ମେଟା ଡେଟା ଇନଫରମେସନ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା ଦେଖ ଏଠି କଣ ସ୍କିମା ଆମେ ଦଉଛୁ ତ ସ୍କିମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପରଲି ସ୍କିମା ଦବା କି ମୋର ନେମ୍ କଲମ ଟା ସୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ आईडी कॉलम शुड बी इंटीजर एज कॉलम शुड बी इंटीजर दैट इज द स्ट्रक्चर डेटा तुम जो टेबल क्रिएट करछो जोड़ा आरडीबीएमएस यूज करछो टेबल क्रिएट करछो दैट इज द स्ट्रक्चर डेटा बिकॉज़ सेठी हमरा मेटा डेटा रहउछ सेमी स्ट्रक्चर माने इट्स माने तार टेबल लाइक स्ट्रक्चर बट इट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेटा डेटा मेटा डेटा समस्त बुझबो मेटा डेटा माने होची डेटा अबाउट द डेटा माने कॉलम रो इंफॉर्मेशन सब अछि कॉलम रो डेटा टाइप कोन अछि को कॉलम्स अछि ऑल दिस थिंग्स अछि मेटा डेटा तो सेही इंफॉर्मेशन जोठी जदी नाही हमरो देन वी कैन से दैट इज अ सेमी स्ट्रक्चर डेटा ओके सो एटा होची हमरो स्ट्रक्चर डेटा सेमी स्ट्रक्चर डेटा एंड जदी स्ट्रक्चर डेटा रो एग्जांपल होची तमरो टेबल लेवल जोटा होची दैट इज अ स्ट्रक्चर डेटा काना टेबल रे हम सब बेले को डेटा रखू स्ट्रक्चर डेटा काहे हेतरे डेटा टाइप सब मेंशन हुए आरडीबीएमएस जोटा दैट इज अ स्ट्रक्चर डेटा सेमी स्ट्रक्चर डेटा होची जेसन हे गला कि हमरो
अलग फाइल्स हे गला जेमति जेसन हे गला कि सीएसवी हे गला ओके पार्के हे गला दीज ऑल आर द वी कैन से दैट सेमी स्ट्रक्चर डेटा नहीं पार्केटा होची स्ट्रक्चर डेटा काना तार मेटा डेटा इनफॉरमेशन रहूची बट ए जो जेस सीएसवी जेसन एवडा सब रह गला जोड़ा को एक्सएमएल हे गला एक्सएमएल या these all are the we can say semi structured data बुझेला समस्तଙ୍କର structured data semi structured data most important interview questions okay indirectly पचारिबे कि questions टा केमती like what type of work what type of data you have worked okay you can say that or else they can directly ask what is the difference between semi structured data and structured data give me examples okay so that you should be prepared एंड मोस्टली एवरीवन मतलब समस्त तुम कॉलेज लेवल पे पढ़ती कौन कि लाइक स्ट्रक्चर डेटा कौन स्ट्रक्चर डेटा में काम करूँ आरडीबीएमएस सब कॉलेज रे पढ़थिबो आरडीबीएमएस एटा सेटा ठीक अछि बट सेमी स्ट्रक्चर टा सीएसवी फाइल केमती रीड करबा बेसिकली हमर डेटाब्रिक्स हमें कोन पे यूज करछु द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज हमें सेमी स्ट्रक्चर डेटा रे काम करिया ओके तो दैट इज द मेन पर्पस एमती नाही कि हमें एथरे सब किछि कर परिबा हमें तो डेटा वेयर हाउसिंग रो गोटे कांसेप्ट अछि जोटा कि हमरो जब हमें पढुचे डेटा वेयर हाउसिंग जिंस गुडा को ओके कि हमर आरडीबीएमएस रे केमती काम करबा डाटा केमती स्टोर करबा मर्ज केमती करबा ए सब जिंस गुडा को दैट इज द कांसेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस बट that can also be implemented by using semi structured data okay सो जेतले स्ट्रक्चर डेटा आसुची तो आमे कोन करछो स्कीमा क्रिएट करछे एंड स्कीमा कोन आमे जेतले प्रीवियसली क्रिएट करथले स्कीमा दैट बिकेम वन सिंगल कॉलम बट आइडियली इट शुड बी हमर गोटे स्कीमा जेतले गोटे माने स्कीमा माने कोन इट्स अ डाटा टाइप जेमति आमे कहया गेला गोटे स्कीमा क्रिएट करछे गोटे टेबल रो कॉलम रो डाटा टाइप्स एंड एवरीथिंग ओके तो schema name टा हमें इते बळे करूचे we are creating a schema then we have to write struct type then inside that struct field जहाँ भी create करूचे column name गुड़ा हम सब create करूचे create कला परे ओके तापर कोन होची ना हमर से जो column गुड़ा हमर create होची एंड से column रो values गुड़ा हम सब स्टोर करूचे ओके एंड हियर एठी कोन करूचे ना हम प्रॉपर्ली डेटा टाइप सब मेंटेन करूचे जदि भी किछि अलगा डाटा टाइप हम इंसर्ट करिवा देन इट विल गिव यू एन एरर कहीं ना टाइप कास्टिंग हो पारिबनी राइट दैट इज बट बाय डिफॉल्ट हमर सब जगह स्ट्रिंग रहिला देन वी कैन कॉनकैटनेट एवरीथिंग वी कैन डू बट सपोज स्ट्रिंग को हम यदि कहबा इंटीजर कन्वर्ट कर कैन नॉट डू दैट लाइक स्ट्रिंग वैल्यू को यदि स्ट्रिंग टा इंटीजर फॉर्मेट रे अछि देन वी कैन कन्वर्ट दैट सो सेटा होची गोटे जिंस जोटा कि हमर स्ट्रक्चर डेटा रो बेनिफिट लाइक अलगा टाइप डेटा टाइप्स वी कैन नॉट इंसर्ट वी कैन सेट सम कांस्टेंट्स हियर ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू ओके सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट द स्कीमा आमे एठी देखिबा केमती स्कीमा क्रिएट करबा एठी हे गला कि नहीं ओके हे गला सो लेट मी रन इट फ्रॉम द फर्स्ट आई विल डू वन थिंग रन ऑल ओके ओके सो ठीक अछि मतलब स्कीमा क्रिएट करिवे आई विल डू दैट तो डाटा टाइप जो कहीं सेम ରହିବ କି sir ଯେମିତି ପାଇଥନ ର ଥିଲା सेव रहइबो माने डाटा टाइप सेम ରହିବ कि ओके ओके सेम स्ट्रिंग नहीं 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 इंटीजर डाटा टाइप रो टिके डिफरेंट टाइप रो एठी होउची ओके जेमते स्ट्रिंग टाइप पर सेठी कोन स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट रहउतला एटा भी सेम रहइबो बट टिके सिंटैक्स डिफरेंस ओके टिके सिंटैक्स स्ट्रिंग टाइप लिखिया पड़े डेट टाइप लिखिया पड़ची देखो एठी टाइप रे मते करबी देखो आई विल डू वन थिंग ओके मैं एटा देखै दउची तुमको एटा तो हमें लिखले देखो जदि हमें डाटा टाइप करबा फ्रॉम पाइस्पार्क देखो सब जाक डाटा टाइप एठी अछि हमर स्पार्क पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट टाइप्स भितरे फंक्शंस भितरे कहितली कि सब जाक हमर कोन अछि फंक्शन एसक्यूएल रिलेटेड फंक्शंस अछि बट एठी अछि कोन अछि ना सब जाक टाइप्स अछि इंपोर्ट स्ट्रिंग टाइप डेट टाइप ओके तो एबे कोन करबा ना स्ट्रक्ट भी हमको
struct type, right? I can copy. I don't know. Okay, struct type the ଭିତରେ, right? Similar to that, we can create. Integer type এটা হচ্ছে আমরা এজ ରହିଯିବ ଯୋଉଟା କି ଦେଖି okay what we can okay okay we can create that one ଆମେ create କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି now what we will do okay I think what I will do is I'll do like this I will create that then okay error କଣ ଆସିଲା okay 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 schema ଟା ଆମର name it should be the name oh okay id name okay 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 id তারপরে name তারপরে ইয়ে okay so what we will do id টা ମୁଁ ଏଠି okay so এটা ଆମର error ଦେଖଉଥିଲା ଏବେ okay dfemp dot display okay see ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି ଆମେ କଣଟା କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ ଦେଖ କୁଆଡେ ଗଲା ସେଇଟା ଏଠି ଆମର ଓକେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଖଉଥିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଯୋଉ ଆମର ଏଜ ଟା ଅଛି ସେ କଣ ବିଗ ଇଣ୍ଟିଜର ଦେଖଉଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଦେଖଉଥିଲା ବିକଜ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଆମର ଇନଫର ସ୍କିମା ଯେମିତି ହଉଥିଲା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ଡେଟାକୁ ସ୍କାନ କରିକି ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି କି ଏଇ କଲମର ଡେଟା ଟାଇପଟା କଣ ସୋ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲା ଇଟ୍ସ ବିଗ ଇଣ୍ଟିଜର ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ଏଟା ବିଗ ଇଣ୍ଟିଜର ଏଜ ଟା କଣ ଆମର ଏଜ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ହବ 100 okay not more than that okay until it is other countries but India re maximum it can be 100 so basically amar the 100 data we should not keep it in a big integer right we can keep it inside our integer so why to keep it all the like big integer kale kon problem ki amu kono बहुत big data को store କରିବାକୁ ପଡିବ basically या ପାଇଁ ଅଧିକା memory allocate କରିବାକୁ ପଡିବ okay okay ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କଣ ଏଠି ହଉଛି ଏଠି ଆମର କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଭର୍ଟ ତ କଲେ ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ କଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ହଉଛି ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟିଜର ଦେଖଉଛି ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ରିମେମ୍ବର ଲାଇକ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଲାଇକ୍ ହଁ ଆମ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଇନଫର କରିଦଉଛି ହ୍ୱାଇ ୱି ନିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଦିସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ବିଗ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡେଟା ରହିଯାଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇଣ୍ଟିଜର ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟୋର କରୁଛେ ଦେନ୍ ସେଟା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କାହିଁକି ନା मेमोरी इश्यूज देखिबो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ବିଗ ଇଣ୍ଟିଜର ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ओके बुझीगला एटा केमती हमें क्रिएट कले हमें
केमती आमे गोटे डेटा टाइप्स केमती क्रिएट कले स्ट्रक्चर डेटा यूजिंग स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड यूज करिकी आमे क्रिएट कले एंड आवर डेटा टाइप लाइक दैट। ठीक अछि बुझेला एटा ना बुझेलानी? Yes, sir. So why we are समझ writing true, sir? ट्रू एटा गोटा सिंटैक्स अछि ओके। ट्रू न लिखिले एक्चुअली से कोन होछि ना एटा सिंटैक्स टाइप रो होछि कि हमें एटा गोटे टाइप रो सिंटैक्स ओके। ट्रू हमें न लिखिबा आई थिंक इट विल somehow it will behave something differently हेतु पे हमें ट्रू लिखुछा। ओके नो आई थिंक इट इज आल्सो वर्किंग फाइन। ओके सो वी कैन राइट इट बेसिकली এটা डिपेंड करे हमें नॉर्मली तो बड़े एज्योर हो किछि अलगा एनवायरनमेंट रे यूज करू। सो दैट इज व्हाई that was needed like douch employee id it is a type true ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲୁ but yeah it depends on like you can write it you cannot that depends on you okay ideally the syntax was that okay जोटा कि हमर PySpark documentation में था that's why okay so that depends on you can write it but sometimes कौन हुए ना तो बड़े हमें एठी हम डेटाबेस से काम करछु राइट तो ଲେଖିବାଟା सपोज ବେଷ୍ଟ କାହିଁକି ସାର୍ ବୋଲେ ଅଲଗା ସିନେରିଓ ପାଇଁ ମେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ ହେଇପାରେ। अलगा सिनेरियो एंड अलगा प्लेटफॉर्म बेसिकली एठी हमें ହଁ डेटाब्रिक्स रे ओन यूज करछु सपोज हमें गोटे क्लाउड प्लेटफॉर्म रे यूज करले ओके एडब्ल्यूएस हो कि एज्योर हो तो से केसेस रे एटा माइट काम न करि पारे ओके दैट्स व्हाई इट शुड ऑलवेज राइट सो दैट हम सब प्लेटफॉर्म पई इट शुड वर्क ओके इट शुड नो ठीक So अछि sir, ସେଟା false ଦେଲେ କଣ ହବ sir? फॉल्स देले मे बी आई नीड टू चेक दैट वन ओके फॉल्स यदि हमें दबा एठी आई थिंक जस्ट अ सेकंड लेट्स ट्राई नो एठी तो किछि जଣା पडुनी व्हाट इज द इंपैक्ट ट्रू और फॉल्स but I think it has some let's check okay I'll can use struct field okay okay why it is given so mostly types data types okay এটা boolean true কি false সেটা দিয়েছি okay data type string ओ ओके 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 तो बेसिकली सेटा होची कोन ना हमरो नलेबल सेटा नल हे परिबो कि नाही करेक्ट करेक्ट कत ओके सो बेसिकली आर मीनिंग होची whether it can be null or not यदि ट्रू अछि इट कैन बी नल यदि ट्रू नाही इट कैन नॉट बी नल लाइक दैट ओके देखिए गोटे नल वैल्यू नै कि चेक करिवा ओके ट्रू जदि अछि इट कैन बी नल और एल्स इट कैन नॉट बी नल ओके एठी जदि हमें गोटे एम्प्लॉय रा गोटे नल नबा तेमति मु कहूची गोटे क्रिएट कला हम नल ऑल सब किछ अछि ना ओके ओके सिमिलर थैंक केसिला ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नन ओके ओके जदि मु एठी एम्प्लॉय एज रे ट्रू दे देली ओके ठीक अछि so that is the difference ओके तो जते बळे हमर एठी ट्रू रहउची मींस सेटा नल हेई परिबो जे फॉल्स होउची सेटा नल हेई परिबोनी ठीक अछि दैट इज व्हाई वी आर गिविंग लाइक जेमति हमर कांस्टेंट्स हम यूज करछे एसक्यूएल रे ओके जेमति कोन कहउची नॉट नल कांस्टेंट्स नॉट नल मींस कोन एटा हमर नल हेई परिबोनी लाइक दैट एठी हमें कोन सब जाक नॉट नल वैल्यू दोछु सेटा किछि इंपैक्ट पन सब तले नल वैल्यू हमें दोछे सेठी कोन हबा ट्रू दोछे माने इट कैन एक्सेप्ट नल यदि false दउछ माने that means it cannot be null okay it should have some value or else it will throw an error okay so I think I also okay এটা भी जाने पड़ो okay
I forgot that. Okay, that's fine. Good question. ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? सर Yes, ଆଉ sir. ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା sir, ହୁଁ ଯେମିତି ଆମର pandas ରେ ସେଟା କେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ ଥିଲା ନା sir, କଲମ ଯାକ ଏଇଟା ବି କେସ୍ ହୁଁ ସେନ୍ସିଟିଭ ରହିବ ହଁ, କି କେସ୍ କଲମ ଯାକ? ସେନ୍ସିଟିଭ, ସବୁ ଯାକ କେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ। ଓକେ, that is the one major disadvantages ସବୁ କି ହଉଛି ଆମର, ସବୁ ଯାକ କେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ ରହିବ। ଓକେ, same column name you have to write. ଓକେ sir। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଲୱେଜ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏଟା ଅପସନାଲ, ବିକଜ ଆମେ ନଟ୍ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ନଉଥିଲେ ବୋଲି ଇଟ୍ସ ୱାଜ ୱାର୍କିଂ ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ କରିବା ମାନେ ଇଟ୍ସ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା କଣ ରହୁଛି, ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ହଉଛି ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେଲା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଯଦି ଫଲ୍ସ ହେଲା ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ନଲ୍। ବେସିକାଲି ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଟା ନଲ୍ ହେଇପାରିବନି। ସୋ ବେସିକାଲି ତା ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ଦରକାର। ନେମ୍ ଟା କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି, ନେମ୍ ଟା କ୍ୟାନ୍ ବି ନଲ୍, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍। ଓକେ, ଏଜ୍ ଟା ବି ଆମର କଣ ନଲ୍ ହେଇପାରିବ, ନଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ଆଇଡି ଟା ସୁଡ୍ ବି ଫଲ୍ସ। ତ ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ଏଠି ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ, ଯେମିତି କ୍ରିଏଟ ଟେବଲ ଟାଇମରେ, ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱିଚ୍ କଲମ ସୁଡ୍ ବି ନଲ୍, ହ୍ୱିଚ୍ କଲମ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ନଲ୍। ଓକେ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରୁ କି ଫଲ୍ସ ତାକୁ ମେନସନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ହଉଛି? ଯଦି କିଛି ବି ତମର ଡାଉଟ୍ସ ହଉଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି କଣ କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ହେଲ୍ପ ଭିତରେ ଲେଖିଦବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର। କିଛି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ତମର, ଡକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, so you can read that and you can understand. Okay, so let's go to the next and ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ, none. Okay, so PySpark ରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିବା, ଯଦି null value କୁ ଆମେ mention କରିବାର ଅଛି, we have to write it none. Okay, remember this, none ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, null କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, none। ଯଦି null value ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି କି null value assign କରିବାକୁ ଅଛି, we have to use none. सर Then ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି କଲମ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ sir, ମାନେ କଲମ୍ସ ର ମେଟାଡାଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଏଠି ସ୍କିମା ୟୁଜ କରି କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ ନା sir, ସ୍କିମା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଟାଇପ ହୁଁ ୟୁଜ କରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କ୍ରିଏଟ କରିବା ସେଠି ଲେଖିଲେ ସେମ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଟାଇପ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫାଇଲ ଏଠି ଲେଖିବ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଡାଟା ଫ୍ରେମ କ୍ରିଏଟ ଡାଟା ଫ୍ରେମ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ। ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସ୍କିମା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରେ ଲେଖୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ମୁଁ ଏଠି ସ୍କିମା ନେମ୍ ଟା ଦେଇଦେଲି। ଓକେ, ସପୋଜ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନେମି, ଓକେ, ଡି ଟାଇପ ନାହିଁ, ଏଠି କଣ କରିବି କି ଡାଟା ଟାଇପ ଲେଖିଲି। ଓକେ, ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି, ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ସ୍କିମା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡାଟା ଟାଇପ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ नो ଯୋଉ नो ଲେଖିବି, नो सर, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଡାଟା ଟାଇପ ରେ ଯୋଉ ସ୍କିମା ମାନେ ଯୋଉ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ହଁ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାଇପ, ସେଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ରିଏଟ ଡାଟା ଫ୍ରେମ ରେ ୟୁଜ ହଁ କରିପାରିବା ହଁ ସେଠି। ହଁ, ସବୁ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟା 3ଟା କଲମ ଅଛି। ସପୋଜ ଯଦି ମାନେ 15-20ଟା କଲମ ଥାନ୍ତା କି ୱେଟ୍ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରପରଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଇଜ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କୋଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ वी हैव टू राइट इट दिस वे। ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟାକୁ ନେଇକି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ବିగ్ ଡିଲ୍। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ହେଇଗଲା। ହଁ, କିଛି यस सर, ଏଇଟା गॉट इट। କିଛି ନାହିଁ, ହଁ, ଏଇଟା କିଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ମାଟରେ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏନିୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଇଟ୍। ସ୍କିମା, ଆମେ ସ୍କିମା ଦେଇଛେ, ସ୍କିମାଟା କଣ, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ ଲେଖିବେ, ସେଟା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କଣ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ତା ଫର୍ମାଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଥିଲେ ତ ଜଣେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପର୍ସନ ଯେ ଦେଖିବ ସେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ କି ସେଟା କଣ ହେଇଯାଇଛି, କଣ ନାହିଁ, କଣ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ କଣ ହଉଛି ନା, ହି କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓଭରଭ୍ୟୁରେ ବୁଝିପାରିବେ କି ହଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସ୍କିମା, ସ୍କିମାଟା କଣ, ହି କ୍ୟାନ୍ ଗो ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ହିୟର, ଓକେ ସ୍କିମା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାଇ, ସୋ ସେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କର ଏଇ ଟାଇପର କୋଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ମେ ବି ଆମେ ଏଟା ସିନା ଲେଖୁଛେ, ବଟ୍ ତମେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ କୋଡକୁ ଡିଜାଇନ କରିବ କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବ, ସୋ ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ ଅଫ କୋଡ, କି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରପରଲି ଫର୍ମାଟ ଅଛି। ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ବି ହି କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାନେ କୋଡ ସେ ବୁଝିପାରିବନି, ବଟ୍ କୋଡ ଦେଖିକି ସେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଓକେ ତମେ ଏଠି କ୍ରିଏଟ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ କରୁଛ, ଏଠି ସ୍କିମା ଦଉଛ କି ହେଡର ଟ୍ରୁ କରୁଛ, ଯାହା ବି ହଉ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଫାଇନ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ, how to read a file in Spark. Okay, basically, so I'll just skip this one. The minimize option nahi,
प्रोब्लेम करछ ओके सो बेसिकली वी कैन रीड द फाइल सो रीड फाइल करिया पई हमर सिंटैक्स बहुत सारा अछि जेमति हमें कहया कि यूज कर दोछि ओके सो एठी हमें कोन करबा ना स्पार्क डॉट एटा वेरी इंपोर्टेंट डॉट फॉर्मेट ऑलवेज ए फॉर्मेट रे यूज करबो ओके ए यूरे तमे लिखिबो डॉट ऑप्शन तमरो जहा भी अछि ओके हेडर तमे ट्रू करि पारो जहा भी करि पारो मे बी ट्रू करि पारो देन डॉट लोड या भितर लोड भितर तमे पाथ दबो ओके दिस इज द वे यू कैन राइट इट स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट रे जहा दे परियो सीएसवी दबो एक्सएमएल दबो तापर एचटीएमएल भी दे परिबो देन तमरो आउ कोन रहउची जेसन भी रहउची तापरे पार्के फाइल भी रहउची पार्के फाइल टा हम पढिबा डेल्टा टेबल जले पढेबी डेटाब्रिक्स रे सो आई विल टेल यू व्हाट इज अ पार्के फाइल सो सीएसवी फाइल बेसिक्स फाइल से पढिबा सीएसवी एसक्यूएल भी तमे टेबल भी देई परिबो ओके स्पार्क डॉट रीड डॉट टेबल डायरेक्टली तमे देई परिबो ऑप्शन हेडर ट्रू लाइक दैट ठीक अछि यू कैन राइट इट लोड एंड लोड रे तमे कोन दबो ना तमे एठी तार पाथ रा दबो ऑप्शन भितर बहुत सारा जिनिस तमे लिख परिबो ओके हेडर ट्रू लिखि परिबो स्कीमा भी तमे देई परिबो एठी ओके स्कीमा तमे जहाँ भी करछो डॉट स्कीमा डॉट ऑप्शन भितर तमे स्कीमा कॉमा स्कीमा सेटा भी देई परिबो और इन्फर स्कीमा ट्रू देई परिबो एवरी एनीथिंग यू कैन राइट ओके बट दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ए जे जा जिनिस अछि सब बळे फाइल रीड करिया पई दिस इज द वे यू हैव टू राइट तमे अदर जिनिस पाई परिबो देखो आकु हमें अलगा वे रे भी लिखि परिबा जेमति मु एटा कली फर्स्ट मु जाउची गोटे कैटलॉग को ओके लेट मी टेक सम फाइल dbfs I'll go to the path here employee details suppose more like here also no employee details so I'll take okay so let me convert df of eta kon production data ठीक अछि production dot display I am displaying मु शो करूनी ओके काहे की शो करूनी तमे काली बुझिलो yes sir सेटा से डॉटेड लाइन से आसु ओके एठी हमरा प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट रे हमरा आसुची दैट इज व्हाई वी आर गिविंग लाइक दिस ओके ओके सो बेसिकली एटा एटी एमती हमरो डाटा को फाइल को रीड करी कि वी कैन राइट इट ओके ठीक अछि सो वी आर सिंपली व्हाट वी आर डूइंग वी आर सिंपली रीडिंग इट ओके रीड कला परे हमें कोन करछ ना एठी ताको हमें जहाँ भी करिया कथा एठी हमें कोन करछ फॉर्मेट सीएसवी लिखुची ऑप्शन लिखुची हेडर ट्रू करूची तापरे लोड करूची ओके सो बेसिकली दिस इज द वे यू कैन राइट इट देयर आर अदर वे एज वेल जेमती हमरो कहया को गले like we can say that spark dot read dot format ଆମେ ନ ଲେଖି ଆମେ directly ଲେଖି ପାରିବା but this is the ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ format ଟା ଲେଖା ହଉଛି this is applicable this is generic one this is applicable for all the format ଯାହା ବି format ଆମକୁ ମିଳିଲା we can write it okay there is no restriction but suppose ତମେ ଯଦି କହିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ directly ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି spark dot read dot csv ଲେଖିକି you can also okay spark dot read dot csv then inside the csv you can give this path okay 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 ঠিক আছে that is also correct but এটা কোন এটা only few options ପାଇଁ that is fine
ओके देखो एठी हमर हेडर ट्रू हेलानी सो हमको अगेन तब कोन करिया को पड़िबो ना रीड डॉट ऑप्शन करिकी हम कोन हेडर ट्रू करिया को पड़िबो हेडर कॉमा ट्रू ओके ओके दिस इज आल्सो यू कैन राइट इट बट कोन होची ना रीड अंडर रे सब प्रकार फॉर्मेट्स अवेलेबल ना जेमति सपोज गोटे किछि नुवा फॉर्मेट आसिला यू डोंट नो सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर्ड वे दिस विल वर्क नो मैटर एटा काम करिवो बट आइडियली आई वुड रिकमेंड कि सबल ए फॉर्मेट ए वेटा यूज करो सो दैट सब प्रकार डाटा को पई इट इज सुटेबल ओके ठीक अछि बुझी ହେଲା ना बुझी ହେଲାनी ସେ ଏଠି ଆମେ ମାନୁଆଲି ସ୍କିମାଟା କେମିତି ଦେବା ମାନେ ଟେବୁଲରେ? मैनुअली स्कीमाटा नहीं मैनुअली स्कीमाटा माने कोन एठी एमती ऑप्शन देखि तमे लगा सपोज एठी कोन करिवो ओनली इनफर स्कीमा ଅଛି ନା କଣ? इनफर स्कीमा ट्रू माने से कोन एटा बाय डिफॉल्ट इनफर ହଁ स्कीमा ही करूची सेटा डिफॉल्ट केस स्ट्रिंग स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दो तो बट तमे एठी कोन करिवो कि तमे स्कीमा कॉमा ओके एटा स्कीमा टा एमती लिखिया पड़िबो जहां भी स्कीमा देबा पड़िबो ओके जहां भी दबा कथा दबो राइट तमे जो सपोज क्रिएट करिवो कि नहीं मते ऑब्जर्वेशन डेट एमिति क्रिएट करियर अछि like suppose you will take it okay suppose তুমি কোন এটা কোন ଅଛି ଆମର observation date ঠিক আছে observation date ନେଲ এটা ହଉଛି ଆମର string type date ଟାକୁ ଆମେ let's take date type okay ଦେଖିବା କଣ ଆସୁଛି okay so এটা date type convert ହେଲାନି କି ନା ତ string ନେଇ ଯାଉଛି ଏଟା ତ string ନଉଛି okay okay by default এটা integer ଯଦି ଆମେ integer ନବ ଦେଖିବା okay also it no okay convert କାଇଁ ହବନି okay now it got converted और ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା integer type ଟା ମାନେ some କିଛି null ଅଛି that's why okay ଏଇଟା convert ହେଇଗଲା date type କୁ but this one I think ଆର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି that's why ଏଇଟା convert ହେଇଗଲା it giving me error integer type we can say okay float float type ଦେଲେ maybe କାମ କରିବ ହଁ okay float ଏଟା କାମ କଲା କାହିଁକି ନା floating ଟା ଆମର okay ଠିକ ଅଛି ଏବେ ବୁଝିହେଲା ସ୍କିମା ବେସିକାଲି ଦମ ଅପସନ ରେ କାମ କରୁନଥିଲା ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଦ ସ୍କିମା read option then schema ଭିତରେ we are writing this okay then we are displaying so equal to
ओके ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନ ମାନେ ସପୋଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ପଲି ଗୋ ହିୟର ଫର୍ମାଟ ପାଇଥନ ମାରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ କଣ କରିବ ନା ପାଇଥନ ଫର୍ମାଟ ରେ ତମକୁ ତୁମର କୋଡ ଟା ଫର୍ମାଟିଂ କରିଦବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଅଛି ସ୍ପିରିଟ ଅପସନ ସ୍କିମା ଭିତରେ ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଟାଇପ ଲେଖିବ ଦେନ୍ ସିଏସଭି ଭିତରେ ଏଟା ଦେଲେ ଓକେ କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟିଜର ଟା ଏଠି ଆମ ଫ୍ଲୋଟ ଟାଇପ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଜର ଆମକୁ ସେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିଲାନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏହାକୁ ଏରର ଆସିଲା ସୋ ବିକଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ so you can directly convert give to float point type and এটা date type দেলো এটা date type convert ହେଇଗଲା ଦେଖ এটা date type ଅଛି এটা ଅଛି float type okay so this is the advantages of using this schema so always try to use the schema ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ best practice schema ଦେଲେ ହିଁ ତମ best practice କି ତମର ଯୋଉ data type ସେଇ type ମିଳିବ ନହେଲେ sometimes it will throw you an error ବୁଝିଲା ନା କାହାର doubts ଅଛି ୟା ଉପରେ schema କେମିତି create କରିବା କଣ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ओके सिमिलर टू दैट तमे जहां भी लिखिबो जेसन भी लिखले जेसन डॉट लोड करिवो फॉर्मेट जहां भी लिखे होता यू कैन राइट इट ओके देन हमर होची कोन हैंडलिंग बैड रिकॉर्ड्स और नल वैल्यूज तो बेसिकली हमें कोन करछे ना जले गोटे नल वैल्यूज किछि भी रहउची किछि भी हे होची तो सेते बेले हमें कोन करछे ना देयर आर थ्री मोड्स वन इज कोन होची हमर परमिसिव मोड ओके so ଯେମିତି ଆମର ହଉଛି permissive modes and basically null are inserted for the field that could not be passed correctly if you want to retain the bad records in the data frame use the column name of the corrupt records option to identify bad records okay so basically ସେ କଣ କହୁଛି ନା permissive record permissive ମାନେ it will allow that one permissive କଣ କରୁଛି କି null record ଯଦି ବି କିଛି ଅଛି it will allow okay so basically ଆମେ କଣ କରିବା କି ଆମେ column name of corrupt record ଯଦି ଲେଖିବା ତ ସେ ସବୁ ଯାକ null values କୁ ଆମର allow କରିବ and ଏଇ column ରେ ସେ store କରିଦବ okay so that is the permission ଯଦି ଆମେ କହିବା drop malform true ତ basically କଣ କରିବ ନା ଆମର drop malform କରିବ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର malform record ଅଛି ସେକୁ drop କରିଦବ okay fail fast କରିଦେଲେ ସେ କଣ କହିବ ନା ଯଦି କିଛି malform record ଅଛି ସେ ତାକୁ error କରିଦବ so these are the difference between this suppose ମୁଁ ଏଠି କଲି ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବି କି କିଛି ବି ନଲ୍ ଅଛି ଓକେ ନଲ୍ ରେକର୍ଡ ହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ଏଠି ନଲ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ବେସିକାଲି ଆମର ଏଠି କଣ କହିଲେ ଛୋଡ଼ ମୁଁ କପି କରିଦଉଛି ଓକେ ତ ଏଠି ଆମର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ whenever you are creating the schema you should create କଣ column name of corrupt record okay column name of corrupt record okay corrupt record ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କଣ କୁ କଲୁ corrupt record ନବା ଓକେ corrupt option ओके corrupt record basically ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ okay then what we have to do option column name of
record. Okay. See, so what it does, so basically ସେ କଣ କଲା ନା କିଛି ବି ଯଦି ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହଉଛି କଲମ ନେମ୍ ଅଫ କରପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ତ କିଛି ବି ଯଦି ଆମର ମାନେ ଇନକରେକ୍ଟ ମାନେ କଣ ବ୍ୟାଡ ରେକର୍ଡସ ରହୁଛି ନଲ ରେକର୍ଡ ହେଲା କିଛି ବି ହେଲା ଦେନ୍ ସେ ଏଇ କଲମରେ ସେ ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦବ ଓକେ ସୋ କୋଉ କଲମ ଟା କଣ ଅଛି ଇଟ ୱିଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କି ଏଇ କଲମ ର ଭ୍ୟାଲୁଜ ଟା ନଲ ଅଛି କି କିଛି ଅଛି ଓକେ ବୁଝିହେଲା ଏଟା ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି let's see the integer type ରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଓକେ see now ଓକେ ସେଠି କଣ କଲା ନା ଯଦି କିଛି ବି ଆମର ନଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆସୁଛି ଏଠିରେ କରପ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ସୋ ଇଟ ୱିଲ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦିସ୍ ୱାନ୍ କି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଟା ସେ ଆମର ଦେଇ ଦଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ରୋଜ ର କି କଲମ ନେମ୍ ର କଲମ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଟା ସେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କି କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଟା ଆମର କରପ୍ଟ ଅଛି ओके सो बिकॉज एठी हमर कोन होची कंप्लीट रो रो वैल्यूज ता हमको दे दउची कि एई कंप्लीट रो रो ए वैल्यूज ता दिस वैल्यूज लाइक 1972 एटा तो हमर डेट अछि एंड ता सहित 85 पॉइंट एटा एक्चुअल वैल्यू कोन अछि 85.69 बट एठी हमर नल आसुची तो दिस इज द बैड रिकॉर्ड काहे कि हमें कोन करछु एठी इंटीजर हमें टाइप नउचे बट सी हमर फ्लोट टाइप अछि दैट्स व्हाई इट इज गिविंग बैड रिकॉर्ड okay so this is the way you can identify basically तुमको questions कौन आसीबो this is the basic question जेते हम pandas रे पढे थिले how can you handle the first होची how not how can you handle first होची how can you identify the null records तमे null records केमिति identify करो कि bad records केमिति identify करिवो so there are three ways जोटा कि डिस्कस करली मु one is permissive one is drop malformed one is fail fast तो से कौन करिवो ना बेसिकली परमिसिव माने सी अलाउ करिवो बट यू हैव टू क्रिएट ए सेपरेट कॉलम फॉर दैट बेसिकली तुम जब स्कीमा क्रिएट करछो तुम गोटे सेपरेट कॉलम क्रिएट करिया पड़ो एंड यू कैन गिव एनी नेम ओके नेम देला परे देन यू हैव टू गिव द ऑप्शन कॉलम नेम ऑफ करप्ट रिकॉर्ड you have to write in this basically this column you have to jaha bhi corrupt record achi it will be stored in this column and this column ta should be there ଏଇଠି ରହିବା ଦରକାର ସୋ ବେସିକାଲି ସି ଯୋଉ ଏଇ କଲମ ଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇ କଲମ ରେ ସବୁ ଯାକ କରପ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରହିବ ଠିକ ଅଛି दैट इज हाउ यू कैन डू बट एटा होची कोन परमिसिव बेसिकली एटा से अलाउ करछि ऑल द रिकॉर्ड्स एटा अलाउ करछि जदि मु फेल फास्ट ट्रू कर देबी से कोन करबो ना ऑप्शन फेल फास्ट जदि मु कोन करबी ट्रू कर देबी एटा कोन फेल फास्ट कर देबी ओके देन से कोन करबो कि एटा कोड गला हमर कंट्रोल सी करूछि सी हमर कोन फेल कर देबो एटा बाय डिफॉल्ट ओके ओके एटा this is very first row mm. This model theory malformed records identical type to read from the data set. Okay. So basically are the read malformed record kichi nahi read kala balaku that's why it was not giving well first is equal to true mode mode data frame reader has no mode drop malformed
No. I think there is no drop malformed record. That's why it was not giving any error here. Okay. So basically these are the options. ଯେମିତି ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା କି ଆମର ପରମିସିଭ ରହିଗଲା ଓକେ ସो ଯେମିତି ଆମର ପରମିସିଭ ରହିଗଲା ମାନେ କଣ ମେ ବି ଟିକେ ରୁହ ଇଟ୍ସ in first mode ମୁଁ ତ ମେ ବି ପରେ ଲେଖିଛି କି just a second no identify mode okay mode ଠିକ ଅଛି okay correct no I was wrong so basically से कौन करूची ना जहाँ भी incorrect record आसुची बेसिकली से कौन करूची ना मालफॉर्म को रिमूव कर दोची एबे ठीक अंडाल आसिला तो सब जाको रो को से रिमूव कर देला सपोज मु एठी करबी कि आ गोटे जिंस कि हमर जदी मु फेल फास्ट कर देली मोड ऑप्शन मोड हमर जदी कोन कोची फेल फास्ट ओके से कौन करबो ना ठी हमर ओके इट गिव्स अस एरर ओके सो थ्री थिंग्स गोटे जिंस होची हमर कोन के परमिसिव मीन्स जदि हमर किछि भी नल रिकॉर्ड अछि हमें दे मोड दे देले ऑप्शन करी कि मोड दे देले परमिसिव दैट मीन्स इट विल अलाउ ऑल द नल वैल्यूज बट हमें कोन करि परबे ना से नल वैल्यूज को आउ गोटे कॉलम रे हमें ताको स्टोर करि परबे कि वी कैन सी दैट व्हाट आर द बैड रिकॉर्ड्स okay number one second thing is suppose mu kahibi ki nahi I don't need all the null records while reading also I'll just try to remove I'll just try to drop all the null records so what it will do simply it will identify jaha bhi null records achi se taku identify karibo aru taku remove kar debo drop malform kariki mode drop malform जदि हमें कहबे कि नहीं फेल फास्ट माने इट विल नॉट लेट यू लोड ओके बेसिकली ये तुमको को लोड करिया को दबन ताको এটা তোমার এরর আসে যদি আমি ফেল ফাস্ট রাখি সো देयर आर थ्री मोड्स जस्ट रिमेंबर दिस যদি কি भी पचारले इंटरव्यू रे कि लाइक हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द null records so you can say that there are three modes where we can identify the null records first one is permissive that it will allow all the null records to load okay but we can store it we can identify those null records by creating a new column corrupt record that is the first option second option will be the drop malformed which if there will be any null values then it will get removed basically you can set the mode as a drop malformed basically here you can set the mode drop malformed so that the data will get removed basically सेटा सब से जो null record गुडा को हमर drop हे जिवो third thing is fail fast कोन होबो ना जदि भी किछि से आइडेंटिफाई कला null record से then it will simply fail it like हमर प्रोसेसिंग होबनी it will give you an error ठीक अछि एटा बुझियला समस्तଙ୍କର ତ ଏଠି ଡ୍ରପ୍ ମାଲଫର୍ମ ରେ ସବୁଯା ରେକର୍ଡ ମାନେ ଦେଖୁନି କିଛି ରେକର୍ଡ ସବୁଯା ନଲ୍ कहना ରହୁଛି right? नल अच्छी ना सब जाक नल अच्छी माने से रो वाइज से रिमूव कर दउची एठी मु को गली फ्लोट टाइप कर देली से मते किछि रे ड्रॉप करला किछि करलानी जदि इंटीजर कर दउची से हम नल आसुची से नल आसुची माने सीधा कोन सब जाक रिमूव कर देला जति के सब नल आइडेंटिफाई करूची जदि गोटे रो रे किछि भी गोटे रिकॉर्ड हमर नल आसुची से रो को कंप्लीटली ड्रॉप कर दउची ओके बुझला ना बुझला आउथरे बुझेबी ना को करिवि को ତ ଏଠି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ମାନେ ଫ୍ଲୋର ଟାଇପ ପୂର୍ବରୁ इंटीजर थिला ना इंटीजर देखतल थिला एतो बळे इंटीजर दरे हमर कोन एटा नल आसुथिला सेति पे सब जाक रेकॉर्ड को रिमूव कर देखो सेम जिंस मु नेची एठी एतले इंटीजर नेची देखो इंटीजर टाइप नेची तो से हमर सब नल आसुथिला ठीक अछि मुझे सेम रेकॉर्ड एठी नेली से कोन कला सब जाक ड्रॉप कर देला ड्रॉप मालफॉर्म रेकॉर्ड कर देली ते ड्रॉप कर देला देखो सब ड्रॉप कर दबो जीरो रेकॉर्ड्स आसी होबे ओके नो रोज फाउंड आसीला नो रोज ठीक अछि कहना जेते इंटीजर टाइप रे सब जाक एई कॉलम रो सब जाक वैल्यूज नल आसला हेति पई से किछि भी रोज रिटर्न करूनी
ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ଲୋଟ କରିଦେଲି ସବୁ ଯାକ रो ରିଟର୍ନ କଲା, କାରଣ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠି ବି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାହେଲେ ରିଡ୍ କଲା ବେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଫେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଏରର ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡିଂ, ସେ କାହିଁ କଲା ନା ବିକଜ ନଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଫେଲ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ନେବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଏଠି ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ନେଇଛି, ଓକେ। ତମେ ସେଠି କଣ କରିବ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତି କଲି, ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗो ଟୁ ଦ ଡିବିଏଫଏସ୍ ହିୟର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିବିଏଫଏସ୍ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି, ଡିବିଏଫଏସ୍ କୁ ଯିବ, ଅପଲୋଡ କରିଦବ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ, ତମେ ନିଜର ଗୋଟେ ଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ କର, ନର୍ମାଲି ଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇଲ, ଓକେ, 5ଟା କି 10ଟା ରେକର୍ଡ ରଖ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ 2ଟା ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ ରଖ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମକୁ ରିଡ୍ ରେ ଇଜି ହବ। ସ୍ଟୋର କରିବ, ସ୍ଟୋର କଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠିକି ଯିବ, ଏଠି ଯିବ, କପି ପାଥ କରିବ, ଓକେ। ଫୁଲ ରେକର୍ଡ ନବ, ନହେଲେ ଖାଲି ଫାଇଲ ନେଲେ ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବନି, ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଫୁଲ ପାଥ। ଏବେ ଯାହା ବି ତମେ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାଇଜ, ଯେମିତି ତମେ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ କାମ କରୁଛ ସେମିତି କରିବ, ଫୁଲ ପାଥ। ତମେ ଆଗରୁ କଣ ପାଣ୍ଡାସରେ ଆମେ ଲୋକାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତମ ସେମ୍ ଫୋଲ୍ଡର ରଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ वी डोंट हैव टू गिव द पाथ, बट हियर यू हैव टू टेक फुल पाथ नेकी तमे रीड करिवो, ओके। रीड करिकी सब जगह जहां भी मु लिखिची स्कीमा क्रिएट करिवो, ओके, निजर स्कीमा क्रिएट करो, डोंट ट्राई टू कॉपी दिस वन, यू कैन रेफर दिस वन कि आमे केमती क्रिएट करछि, बट निजे गोटे फाइल क्रिएट करो, अपलोड कला पर रीड करो, रीड करिकी एई जो ऑप्शन ट्राई करो, नल रिकॉर्ड गुडा केमती आइडेंटिफाई को कोन करो ट्राई करो, ओके। यू कैन यू नो बेसिकली तुम हैंड्स ऑन कर परिवो, ठीक अछि। दिस इज द टास्क, तुम एटा प्रैक्टिस करो, टिके प्रैक्टिस करले दिस वुड बी यूजफुल, काहेकि वंस तुम क्रिएटिंग रीडिंग सो प्रैक्टिस करले तुम ग्रेजुअली धीरे धीरे कौन हम इंप्रूव हम, केमती तुम स्पार्क रे काम करिवो, केमती रीड करछो, केमती ऑप्शंस दोछो, ऑल दिस थिंग्स। नहले कौन हम एटा सब मन रहिबो, तुम यदि रेगुलर प्रैक्टिस न करिवो, सिंपली लाइक यदि 10 दिन भी तुम प्रैक्टिस भूली गला, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। जेंति मु एटा भूली गली मोड केमती दिया हबो, मु भाबुतले ऑप्शन ने दिया, बट इट शुड बी मोड लाइक दिस, ओके। तो सेमती तुम भूली जिवो, सो ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଏମିତି ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର କି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍। ବୁଝିଲା ଟାସ୍କ ଟା? एंड अपलोड केमती करियो बुझिलो तो? गो हियर डीबीएफएस कैटलॉग को जिवो, डीबीएफएस को जिवो, एठी जहां भी अछि ऑप्शन तमे ठीक डायरेक्टली अपलोड करिवो एठी। फ्री मोड रे अलगा आसुची माने अपलोड ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଠି कैटलॉग ର ଅଲଗା ଆସୁଛି ସେଠି। कोन डीबीएफएस आसुनी? डीबीएफएस नहीं माने अलगा ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ यूआई ଆସୁଛି। कैटलॉग रे हां, कैटलॉग रे तमरो अलगा आसुथिबो, टेबल आसुथिबो कि तमरो अलगा जिंस आसुथिबो, बट डीबीएफएस मोबी डिको डाटाबेस टेबल रे एठी तमरो आसुथिबो, डाटाबेस टेबल आसुथिबो, डिफॉल्ट आसुथिबो, इन्फॉर कोन इन्फॉर्मेशन आसु स्कीमा आसुथिबो, ओटा बहुत जिंस आसुथिबो, बट तमे डीबीएफएस गले तमे एठी फाइल गुडा को अपलोड कर परिबो, ओके। जदि होउनी काली देखिबा, ओके, बट तमे टिके ट्राई करो, जदि होउनी काली देखिया डीबीएफएस टा एनेबल करिवा, देखिया केमति होउची कि नै, देन वी विल सी, ठीक अछि, ओके। तमे एटा ट्राई करो, मु एटा पठै दोछि।